जीसस हालेलुया हालेलुया। अजीजों, आज 15 दिसंबर 2025 शाम की इबादत में मैं आप सबको सलाम कहता और खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा है। हालेलुया। हमसे बोल रूहे खुदा, हमसे बोल, हमसे बोल, हमसे बोल रूहे खुदा, हमसे बोल। बात कर सुनते हैं हम, हमसे बोल, हमसे बोल रूहे खुदा, हमसे बोल। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, आज मैं आपके सामने मुकद्दस लूका रसूल का इंजीली बयान और उसका 3रा चैप्टर और मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत उसका 1 बाब और उसकी 4 आयत आपके सामने रखना चाहता हूं और सीखना चाहता हूं कि इन दोनों रसूलों के जो लिखा हुआ कलाम हमारे पास है, इसके अंदर फर्क क्यों है। हालेलुया। अज़ीज़ मुकद्दस लूका रसूल 3रा बाब और उसकी 19-20 आयत के अंदर लिखते हैं कि अब यीशु मसीह ने जब बैप्टिज्म लिया और पानी से बाहर निकलकर दुआ कर रहे थे तो आसमान से आवाज आती है, पाखरू कबूतर की शक्ल में जाहिर होकर बोलता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, बाहर निकले पानी से, आसमान से आवाज आ रही है। और ईसाया नबी ने तो बहुत सारे 600-700 साल पहले ही कह दिया था, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। ये तो पहले ही अजीजों की पैदाइश से सारे टाइटल उनको मिल चुके हैं। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल कुछ और तरह से बयान करते हैं। मैं पढ़े देता हूं कलाम पाक में से। रोमियो के नापलूस का लिखा हुआ खत है, उसका 1 बाब है। लिखा है, पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा बाप की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया, उसको मसा किया गया है उस खुशखबरी सुनाने के लिए जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुकद्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था। जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ है, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है। मुर्दों में से जी उठने के सबब कुदरत के साथ खुदा बाप का बेटा ठहरा है। अगर वो मुर्दों में से ना जिंदा होते तो फिर अजीजों वो उसके बेटे भी नहीं थे आसमानी बाप के। अब दोनों में अजीजों फर्क पाया जाता है। मुकद्दस लूका लिखते हैं कि आसमान से आवाज आई जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। याद रखें, ये जो पानी का बपतिस्मा है ये हमारा मसीह के साथ मरने को ज़ाहिर करता है। मसीह के साथ ये मरने को ज़ाहिर करता है। अजीजों, जब तुम मुकद्दस पौलुस रोमियो का खत उसके 6 बाब में लिखते हैं कि जब तुम
مر گئے بپتسمے میں اور دفن ہو گئے. یعنی پانی کے اندر جب جاتے ہیں تو ہم مرتے ہیں. اب پالوس رسول یہاں پر بھید کی بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ قدرت کے ساتھ، ہاللیلویا، خدا باپ، آسمانی خدا، ایور لاسٹنگ خدا، ازلی حکیم خدا، واحد حکیم، alone wise God. ہاللیلویا. تو عزیزوں، ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے. ہم کیسے اس کے فرزند یا بیٹے بنیں گے؟ رومیو کو لکھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم نے مسیح کے ساتھ مر گئے اور دفن ہو گئے، بپتسمے میں شمولیت اختیار کر لی، تو تم گناہ سے بری ہو گئے. اور پھر رومیو 8 باب کی بھی سٹڈی کیجئے، اس میں لکھا ہے، اس میں بھی وہی خدا کے بیٹے جو روح کی ہدایت سے چلتے بھی ہیں. یعنی ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم روح کی ہدایت سے چلیں گے تو تب ہم بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور فرزند ٹھہریں گے. وہی روح القدس کی ہدایت سے. جب روح القدس ہوگا تو ہدایت تو پھر ہی ہوگی نا عزیزو. جب روح القدس کی برکت نہیں تو کون ہمیں ہدایت دے گا؟ کون ہمیں انسٹرکشن دے گا؟ کون ہماری کانٹ چھانٹ کرے گا؟ کیونکہ ہر ایک صحیفہ جو خدا باپ کے الہام سے ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہے. وہ ہم پر الزام بھی لگا سکتا ہے، ہماری کانٹ چھانٹ بھی کر سکتا ہے، تاکہ ہم مرد خدا، ہیومن بینگز. مرد خدا کا مطلب صرف عزیزو مرد نہیں ہے عزیزو، اس میں سب عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں خواجہ سرا بھی شامل ہے عزیزو. وہ کامن بن جائیں اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے. یسوع مسیح نے خود عزیزو پانی کے اندر بھی گئے. یہ ہمارا عزیزو یہ روحانی موت ہوتی ہے، ہم مرتے نہیں ہیں اس میں. اب یسوع مسیح واقعی ان کی ڈیتھ بھی ہوئی، واقعی عزیزو تیسرے دن وہ زندہ ہو گئے. مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے. اب عزیزو جب اور تھوڑی جی اس کی سٹڈی کی جائے تو آپ ایک اور حوالہ بھی دے سکتے ہیں. عبرانیوں ہے، عبرانیوں کے نام پولس کا لکھا ہوا خط ہے، اور اس کا پہلا ہی باب میں آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں تاکہ اس میں سے بھی ہم جانیں کہ یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے. لکھا ہے عزیزو خدا کے کلام میں، پیج نمبر 211 عزیزو، نئے عہد نامے میں، اگلے زمانہ میں خدا باپ نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتاؤ، جلال کا پرتاؤ کا عزیزو انگلش ترجمہ ہے برائٹنس آف ہز گلوری. وہ جو جلالی خدا ہے اس نے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کو ظاہر کیا، جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش. ذات الہی، کل بھی ہم نے سیکھا تھا ذات الہی یعنی گاڈ ہیڈ، جس سے الوہیت کہتے ہیں، جس سے ڈیوائن بھی کہا گیا ہے، معموری بھی کہا گیا ہے. یہ سارے لفظ گاڈ ہیڈ گاڈ ہیڈ گاڈ ہیڈ میں. اس کی ذات کا نقش، امیج، ایکسپریسز امیج آف ہز پرسن. جو کچھ خدا ہے اس نے اسی کو ظاہر کیا ہے.
सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। आलमे बाला, किबरिया, किबरिया का मेजेस्टी ऑन हाई। याद रखें, खुदा बाप का जो खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यस्सु रूह है, मसीह रूह है, उसका कोई हाथ नहीं अजीजों। यह हाथ उसकी कुव्वत, उसकी ताकत, उसके रोब, उसकी सल्तनत, उसकी अजीजों को अथॉरिटी को जाहिर करता है। वो कह ही देता है, वो तो मुंह से कहता है तो हो जाता है, यानी वो बोलता है तो हो जाता है। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो जाए। उसने कहा थम जा, वो थम गया। उसने हवा को डांटा, वो रुक गई। पानी को कहा खामोश हो जा, वो उसी तरह साकत हो गया। बोला बोला, कोई हाथ नहीं, कोई पांव नहीं, वो रूह है। और फरिश्तों से इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मेरास में उनसे अफजल ना पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। फरिश्तों के लिए उन्होंने बेटे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। देखा, आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। यहां पर अजीजों रिलेशनशिप है बिटवीन फादर एंड सन। वो ही खुदा के बेटे हैं जो रूह की हदायत से चलते हैं। सनशिप। और जब पेलौटे को दुनिया में लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। अब एक भाई हैं, वो कहते जी मैं तो बस यहोवा को मानता हूं, बस ये पलौठा जो है ये तो यीशु मसीह के लिए लिखा है, और ये कैसे मैं इसको खुदा मान लूं। और इसी खत के अंदर लिखा है, कलीसिया के लिए लिखा है, पेलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिनके नाम आदिल मुनसिफ ने खुद लिखे हैं। आदिल मुनसिफ कौन है अजीजों? जो सारी दुनिया का इंसाफ करेगा, वो कौन है? ये मुकद्दस पालूस रसूलों के अमाल चैप्टर 17 अजीजों, उसमें ये बड़ी सफाई के साथ लिखा हुआ है। जब एक बुत के ऊपर लिखा हुआ था नामालूम खुदा के लिए, तो उसने कहा आज मैं तुम्हें एक ऐसे खुदा से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जो देखता है और सुनता है और जवाब देता है और बोलता भी है। वो तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब है। उसने एक ही असल से सारी दुनिया को पैदा किया है। एक ही असल से, एक ही असल से उसने सारी दुनिया को पैदा किया है। और वो ज़ाते इलाही ना किसी सोने के अंदर है, ना चांदी के अंदर है, ना पत्थर के अंदर है, ना लकड़ी के अंदर है, जैसा कि लोग बुतों की तलाश करके उनको ढूंढ रहे हैं। उसने कहा उसको ढूंढो, टटोलो, ढूंढो, उसको ढूंढो। आगे लिखा है खुदावंद जहालत के जमाना से चश्मपोशी करके आज हर शख्स को हुक्म देता है कि वो तौबा करे, क्योंकि वो उस शख्स के वसीला से, उसके वसीला से जो मरकर जिंदा हुआ है, सारे जहान की अदालत करेगा। हालेलुया। और उसका नाम यीशु मसीह है, जो सलीब पर मुआ और फिर तीसरे दिन जी उठा है, और वो खुद जी उठा है। तर्जमे के अंदर गलत तर्जमा है, उसको किसी ने जिंदा नहीं किया। उसने कहा था मुझे जान देने का इख्तियार, उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। जब उनकी अजीजों कब्र के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया, मोहरें लगा दी गई, और फिर उन्होंने हदायत की, हदायत ये दी गई चौकीदारों को कि इस झूठे ने कहा था, दगाबाज ने कहा था कि मैं जिंदा हो जाऊंगा, लिहाजा इसकी सही सही इसकी हिफाजत करना, कहीं ये दगाबाज जिंदा ही ना कितने हो जाए। और अजीजों जब वो जिंदा हो गए, एक प्यारा सा जल्जला आया, जल्जले ने उस पत्थर को लुढ़का के परे मारा, और उसके बाद उन चौकीदारों को, सिपाहियों को रिश्वत दी गई, पैसे दिए गए कि तुम झूठ बोलो और कहो कि उसके शागिर्द आए थे और वो जबरदस्ती उसको निकाल कर ले गए।
اور یہ بات آج بھی یہودیوں میں مشہور ہے کہ اس کے شاگردوں نے اسے، تاکہ وہ اس کی ریزریکشن کو، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی اس بات کو جھٹلائیں، کیونکہ انہوں نے یہ پینتوس پلاطس کے سامنے، سردار کہنوں کے سامنے کہا تھا، انکار کیا تھا تو اس نے کہا میں تمہیں زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں اگر تو اس کا بیٹا مسیح ہے تو کہہ دے. تو اس نے کہا تم نے کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں، اور پھر کہا کہ میں مر جاؤں گا، تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا، آسمان پر جاؤں گا اور پھر واپس بھی آؤں گا. یہ بات سن کر تو سردار کہنے اپنا چوگا پھاڑ دیا. اس نے کہا یہ واجب القتل ہے، اب تو گواہوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. آگے بڑھتے ہیں عزیزو، مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں وہ پلوٹا ہے، ٹھہرا ہے عزیزو. آگے لکھا ہے اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، سنیے بیٹے کی بابت کیا لکھا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابدل آباد رہے گا. بیٹا ہی خدا ہے عزیزو. بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت ابدل آباد رہے گا. بیٹے کی بابت، یسوع مسیح کی بابت یہ لکھا گیا عزیزو، تیری بادشاہی کا سا راستی کا سا ہے. وہ لاٹھی، راستی کی لاٹھی، یہ ملک صدق عزیزو. ہم خدا کو شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک. یہ مقدس پالوس رسول نے اس مسیح کو ظاہر کیا ہے جو مردوں میں سے زندہ ہونے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے. اس نے عزیزو مقدسہ مریم کا یہاں پر ذکر نہیں کیا اپنے خطوں کے اندر، بلکہ جب آپ عبرانیوں 5 باب کی سٹڈی کریں گے، عبرانیوں 8 باب کی سٹڈی کریں گے، عبرانیوں 5 باب میں انہوں نے عزیزو ان کو ملک صدق یعنی ابدی ازلی کاہن کہا ہے. ازلی کاہن کہا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد لکھا کہ وہ یسوع ہے اور وہ مسیح ہے. اور پھر لکھا عزیزو 8ویں باب میں، اس کے اندر لکھا عزیزو کہ وہ ملک صدق سالم کا بادشاہ، جو راست بازی کا بادشاہ ہے اور صلح کا بادشاہ ہے. یہ بے باپ ہے، یہ بے ماں ہے، یہ بے نسب نامہ ہے. عزیزو اس نے اسٹیٹ فارورڈ عزیزو. اور یہ بات مقدس لوکا نے بھی لکھی ہے. مقدس لوکا نے یہ کہا کہ آسمان سے آواز آئی اس وقت جب انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اب مقدس لوکا لکھتے لکھتے آخر میں لکھتے ہیں، لکھا ہے آدم، پہلا انسان جو بنا اس کا نام آدم ہے، اور آدم سے پہلے آگے لکھا ہے سن آف گاڈ. وہ جو ان کا ٹائٹل ہے عزیزو. اور یاد رکھیں خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے، خدا کی بیوی نہیں ہو سکتی عزیزو. وہ بالکل ان چیزوں سے مبرہ ہے. یہ ان کا ٹائٹل ہے. اور آدم جب بنایا گیا تو آدم سے پہلے بھی کوئی انسان تھا. مقدس لوکا نے اس کو ایور لاسٹنگ سن کہا ہے. ہاللیلویہ عزیزو. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جی پریز دا لارڈ. اپنے مائک کھولیں، بتائیں کہ مقدس لوکا یہ لکھتا ہے. انگلش کی بائبل KJV بائبل دیکھ لیجئے، تھوڑا سا کمپیریزن کر لیا کریں کہ آدم سے پہلے عزیزو سن آف گاڈ یہ ٹائٹل ہے ان کا. اور پھر ایک اور پرانے نبی کی بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے ڈینیل 3 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے. ڈینیل 3:25 کے اندر بھی لکھا عزیزو، جہاں پر آگ کی بھٹی کے اندر صدرک میشک عبدالنجو کو پھینک دیا گیا، تو اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو 3 پھینکے کے، یہ چوتھا جو ہے اس کی صورت جو ہے الہزادہ ہے، ڈیوائن ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اس ڈیوائن کو الہزادے کا جو ترجمہ ہے وہ ہے سن آف گاڈ.
सन ऑफ गॉड, ये मुकद्दस डैनियल कह रहे हैं अजीजों। इंग्लिश बाइबल में देखिए, उसने कहा नंबर 4 जो चौथा शख्स है उसकी सूरत इलाजादे की सी है और वो सन ऑफ गॉड अजीजों। तो अजीजों पास साबित क्या होता है बाइबल मुकद्दस में से? वो एवरलास्टिंग अजीजों फादर है, एवरलास्टिंग सन है अजीजों, एवरलास्टिंग वाइस गॉड है, एवरलास्टिंग अजीजों इटर्नल गॉड है अजीजों। ये सब उसके टाइटल हैं, उसका शुक्र और उसके कदर नाम की तारीफ करते हैं। जैसे मुकद्दस यूसुफ परेशान हो गया, मुकद्दस यूसुफ ने जब देखा, उसको पता चला कि उसकी बीवी हमला है, तो उसने क्या कहा? उसने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा कर लिया अजीजों। क्यों? उसने सोचा इंसान की जो पैदाइश है वो तो माँ बाप के वसीले से है, विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ही एंड शी। विदाउट ही एंड शी वी कैनॉट बॉर्न। तो जब उसको ये पता चला कि मैरी इज प्रेग्नेंट, then he has decided quietly, secretly, because he didn't want her to disgrace. वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, because his thoughts and thinking were totally human beings. And when the angel has clarified that whatever is in her womb, that is with the power of Holy Spirit. So then he understood. तब वो समझ गया कि ये तो रूह कुदस आसमान से, this is the descent from the heaven. So then he was satisfied. Then he brought her wife. Yet she was not her azizo authoritatively, because she was not got married with her. She was only engaged with her. That is why Joseph was totally astonished. How it comes. When the angel has given him a message that she is conceived by the power of Holy Spirit, and then he was satisfied. On the other side, Mother Mary, Holy Mother, she was also astonished. She said, no, how it comes? I don't know man. I have not met with any man. I have no relationship with any person. So then the angel spoke, oh, the Spirit of the Lord will shadow upon you, and he will be called Son of God. वो खुदा का बेटा कहलाएगा. Neither you nor Joseph, ना तेरा बेटा ना यूसुफ का बेटा. Hallelujah. वो तो आसमानी उसको खिताब मिल चुका है. And she was totally convinced and satisfied. Hallelujah. तो अजीज सबने देखा आसमानों से भी आवाज आ रही है, जिंदा होने के बाद भी उसको वही टाइटल है. तो ये और डैनियल ने भी ये कहा कि चौथे की शक्ल इलाजादे की सी है. और फिर मुकद्दस फिलिपियों चैप्टर 2 में भी लिखा अजीजो, अगरचे कि वो खुदा की सूरत पर था, at the shadow of God, और he has emptied himself. उसने अपने आप को कब्जा में रखने की चीज ना समझा और खादम की सूरत इख्तियार कर ली, इमेज ऑफ सर्वेंट. और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवा रखी. और खुदा ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से आला है. The best name above all names, Jesus Christ. And in front of him, every knee and every tongue shall confess. And he has also, as he so swear of his own life, he said, as Isaiah says, every knee I have sworn of my own life, that every knee and every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord. Hallelujah. Glory to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord, Azizo. आइए रूह कुदस के लिए जोरदार तालीम. Let us give a clap, a mighty clap for the Holy Spirit. किसी भी तरीके से कि मर कर अजीजो, जब तक मैं और आप मरते नहीं, unless and until we are not, if we are not obeying his commandments,
if we are not following his rules and regulations? Are you not knowing that when you have been died and buried with the Christ in baptism? Hallelujah. तब अजीजो उसके जवाब में मुझे और आपको एक टाइटल मिलेगा, and we shall also be called sons and daughters. We shall be his descendant. हम उसकी औलाद होंगे. Sons and daughters. Hallelujah. तो अजीजों, हमने खुदा के कलाम की बातों को सीखा और समझा कि वो वाहिद हकीम खुदा है. Just only one wise God, one eternal God. And he is Jesus Christ, because Jesus Christ is a true Son, and he is a true God, and he provides us eternal life. वो हमें हमेशा की जिंदगी देता है. And oh my children, keep away from idols. Keep away from idols. Keep away from idols. बुतों से दूर रहो. बुतों से दूर रहो. Hallelujah. There is none other God in this world, on this earth, as well as in heaven, except Lord Jesus Christ is the only living God and Lord. Hallelujah. Son is his title only. Only title, hallelujah. Oh, we are so blessed. We are so happy for the Holy Spirit, who is every day teaching us, instructing us, guiding us, and leading us, and telling us from the depth of the God's word. हालेलुया. हम सारा जलाल उसके देते हैं. जरूर है कि वो बढ़े, वो बढ़ता जाए. He be exalted, exalted, be high, majesty, hallelujah. And we be lesser, lesser, and lesser, and lesser. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Your word is a true Lord. You are a true God. Hallelujah. We thank you for this Bible, Logos. Hallelujah. Oh, the spoken words which has been spoken by the power of Holy Spirit. And today, by the power of Holy Spirit, a rhema is given to us. A secret has been given to us. A mystery has been revealed. It has been opened. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus Christ. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. You are everlasting. You are everlasting. You are before Adam. You are before every creation. Hallelujah. You have made everything. You are the God of this universe. We thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, we give all glory to you. आज का कलाम के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने ये बातें दनाओं और अक्लमंदों से छुपाई और मुझ जैसे बेवकूफ पर, एक फुलिश इंसान पर जाहिर की है. और रूह कुदस के वसीले से मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और सारा जलाल तुझे देता हूं. और चाहिए मुझे और सिखाता चला जा, ताकि आपसे सीख करके वो बातें दूसरों तक सिखा सकूं. हालेलुया. ना इसके अंदर आमेजिश करूं, ना इसको बढ़ाऊं, ना घटाऊं. As it is. Hallelujah. Oh, as it is with the power of Holy Spirit. Hallelujah. We thank you, Jesus. In Jesus' mighty name I pray and I bless this congregation. FB family, I bless you in the name of Lord Jesus Christ. The grace of Lord Jesus Christ be with all the world. And the grace of our Lord Jesus Christ be with all saints. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord.